Hello, students of Athena Academy. In this video, we are going to discuss about longest and shortest. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি আমি longest আৰু shortest তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম। So, first of all, we have to know what is longest and shortest. মানে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব যে longest আৰু shortest মানে কি। So remember students, if there are more than one object given, মানে যেতিয়া আমাৰ এটাতকৈ বেছি অবজেক্ট দিয়া থাকিব, then they will ask us, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক সুধিব যে to tell which one is the largest and which one is the shortest. হয়নে তেওঁলোকে আমাক সুধিব যে তাৰ ভিতৰত যিকেইটা অবজেক্ট দিয়া থাকিব তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল কোনটো আৰু আটাইতকৈ চুটি কোনটো, হয়নে লংগেষ্ট কোনটো আৰু shortest কোনটো, সেইটো তেওঁলোকে আমাক সুধিব। so that we will to find out, আৰু সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব, হয়নে। so students, here you see there are 3 chilies, মানে ইয়াত তিনিটা chilies আছে, হয়নে। 3 chilies are given and we have to find out which one is the longest and which one is the shortest. So as you can see, this chili is the longest. This chili is the longest as compared to these two chilies. হয়নে এই দুটা চিলিছতকৈ, হয়নে এই চিলিছটো কি হ'ব আটাইতকৈ দীঘল। and this is the smallest chili as compared to these two chilies. হয়নে আৰু এই দুটা চিলিছতকৈ এই চিলিটো আটাইতকৈ কি হ'ব চুটি হ'ব, হয়নে। এইটো লংগেষ্ট হ'ব, এইটো shortest হ'ব, হয়নে। লংগেষ্ট shortest আমি বুজি পালোঁ, বাট হোৱাট এবাউট এইটো চিলিছৰ কি হ'ব, এই চিলিছটো আমি কিদৰে ক'ব পাৰোঁ। so this chili is longer, as compared to this chili, হয়নে আমি কি ক'ব পাৰোঁ এই চিলিটো কি হ'ব এইটোতকৈ দীঘল হ'ব, হয়নে। এইটো shortest, এইটো সৰু, আৰু ইয়াতকৈ দীঘল কোনটো হ'ব এইটো। তো আমি এইটো কেৱল মই বুজাৰ বাবেহে তোমালোক লংগাৰ, হয়নে লংগাৰ। and this is the shorter, this chili is shorter as compared to this chili, হয়নে আৰু এই চিলিটোতকৈ এই চিলিটো কি হ'ব shorter, হয়নে কি হ'ব চুটি হ'ব, shorter as a, মানে shorter। আমি এই চিলিজটোক আমি এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে এই চিলিজটো এইটোতকৈ কি হ'ব লংগাৰ আৰু এইটোতকৈ কি হ'ব shorter, হয়নে। so it's depend which chilies we compare, মানে আমি কোনটো চিলি লৈ আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ এই চিলিটোক তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে লংগাৰ shorter whatever, হয়নে। so this chili is the longest of all these 3 chilies and this is the smallest of all these 3 chilies. okay, now come to the second one. তাৰপিছত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। if you can see, here you see
3 oars are given. হয়নে ইয়াত আমাক তিনিখন কি দিয়া আছে নাও বৈচা আমাক দিয়া আছে হয়নে so we have to find out which is the longest oar হয়নে আমি কোনখন আটাইতকৈ দীঘল oar আমি উলিয়াব লাগে হয়নে so if you can see in terms of size so longest size item over here this one is the longest among them হয়নে আমি কি ক'ব পাৰো এইখন বৈঠা কি হ'ব নাও বৈচা এই দুইখনতকৈ কি হ'ব লংগেষ্ট হ'ব হয়নে তোমালোকে সাইজটো ভালদৰে চাই লোৱা আমি দেখিয়ে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰো যে এইখন কি হ'ব আটাইতকৈ longest হ'ব হয়নে so here we tick so students now come to here so there are 3 corns হয়নে 3 corns are given হয়নে আমাক দিয়া আছে 3 corns are given তিনিটা corn দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত আমি কি উলিয়াব লাগে which one is the longest corn আমি কি longest corn কোনটো আমি হেইটো উলিয়াব লাগে so let's find out so tell me student which one is the longest আমি longest আটাইতকৈ দীঘল হয়নে তোমালোকে চোৱা longest corn কোনটো এইটো হয়নে so here we tick আমি ইয়াত tick দিম কাৰণ এইটো কি হ'ব longest হয়নে and next come to the shortest we have to find out which one is the shortest stick হয়নে আমি shortest stick ডাল আমি উলিয়াব লাগে হয়নে so in term of size হয়নে তোমালোকে ইয়াক সাইজ দেখিয়ে ক'ব পাৰিবা যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো shortest হয়নে এইটো this one is the shortest stick হয়নে এইডাল stick আটাইতকৈ কি হ'ব shortest হয়নে as compare to these two stick হয়নে এই দুইডাল stickৰ ভিতৰত এইডাল কি হ'ব আটাইতকৈ সৰু so we have to tick here this one is the longest and this one is the shortest হয়নে and this one is the longest this one is the shortest and here also this one is the longest oar and this one is the shortest হয়নে so students as you can see here তোমালোকে ইয়াত দেখিছা যে মই যি ধৰণে কৰি দিছো তোমালোকক ঠিক এই ধৰণে তোমালোকে কিতাপত কৰিবা and then click a picture and send to the group okay